ça parle de juifs, ça m'appelle pas. Mais non, il y a pas de souci. En fait, nous, on parlait que la personne qui possédait ma belle-sœur, il était juif. Il était juif et il était. Autrefois, Après, il lui aussi, il a. dit c'est pas de ma faute, il y a quelqu'un qui a été le chercher pour. Voilà, lui, il le dit, hein. Après, j'ai envie de vous remettre la vidéo, les frérots. Je vais essayer de me retenir. Parce que je fais ma chochotte et tout, mais ça me touche personnellement. Parce que c'est une personne que j'apprécie énormément. Ouais, il a gâché sa vie, hein. Et Bichette, voilà, c'est clairement, on lui a gâché sa vie. Depuis l'âge de 8 ans, elle peut rien faire, on lui a gâché sa vie. Je vais essayer de vous remettre la vidéo, les frérots. Et on va essayer de écouter pour ceux qui sont musulmans, pour ceux qui comprennent un peu l'arabe. N'hésitez pas à traduire dans le chat ce que vous allez entendre. Et comme ça, vous allez comprendre. Vous allez voir la violence. Même si on voit pas son visage, même si je pouvais pas voir son visage parce que j'étais en caméra cachée, les amis. J'avais mon téléphone, dans les mains. J'essayais de faire, un truc, un délire comme ça. Mais voilà, je baisse le son. Vas-y, y a pas de problème. Donc vas-y, on va essayer de refaire ça. En fait, là, elle lui dit arrête, s'il te plaît, arrête. بارك عليا بارك عليا اوف اوف بارك عليا بارك عليا بلا تشي اوف 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 بارك عليا بارك عليا وبارك عليك بغينك تحيد تمشي بحالك فين غنمشي وعلاش فين داخل علاش ما داخل غنمشيش Donc là, elle lui dit, en fait, là, le mec, il parle au genou et il lui dit, bien sûr, c'est réel. Et ça, c'est une vidéo personnelle, Sébastien, hein. C'est une vidéo que moi-même j'ai tournée, les gars, hein. Donc là, il lui disait, arrête ça, arrête-moi ça, et je vais pas partir. Tu fais ce que tu veux, je vais pas partir. علاش داخل فين غنمشي وعلاش داخل Là où je vais partir. ولا هنا عرفتك انت ما شحال تهنا غنمشيش علاش شكون داخل فين بغيتوني نمشي انا غادي نمشي نفكك ما غنمشيش علاش انا داخل فين غنمشي فين داخل ادخل انا شحال ولا هنا عرفتك شحال تهنا اوف ادخل الا بغيت تدخل معنا على الحق اوف انا ما باغيش نمشي بغيت Il a dit, je veux pas partir. بارك عليا من هادشي علاش داخل اوف علاش Il le tenait pas داخل haut, elle avait mal, quoi, En fait, là, pour pas qu'elle lui crache dessus, en fait, pour pas que le genou lui crache dessus et pour pas il l'insulte, en fait, je sais pas ce qu'il lui avait mis un truc, je sais pas, c'est virtuel, Ouais, c'est. ouais, elle En avait fait, mal, elle était tenue par le. En fait, il lui avait paralysé de là, peut-être de là en haut, hein. En fait, le haut, elle pouvait ni insulter ni cracher. Et en fait, elle avait comme une corde autour du cou virtuelle. علاش داخل نخش بها انا ما بغيتش تمشي غتاكل الزروات عارف هاد الحوايج يلا هبطوني لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد خير القلب وقلب هاي دابا ما بغيتيش هاي دابا تخرج اش بغيتي عدي بغا نخرج اش بغيتي عدي اش بغيتي داخل اش الخشبه بغيتي عدي اش داخل الخشبه علاش كتقلب كنقلب بعد مني اش داخل اوه علاش داخل علاش كتعذب فيا بحال علاش هكا؟ داخل علاش علاش داخل بعد مني علاش داخل اوه علاش داخل اوه علاش داخل غيعذبوك العذاب الشديد لا ما بغيتيش تمشي بارك عليا لا ما باركش بارك عليك عليك. ما باركش عليك اوه العذاب الشديد غتاكل أوه. تاني بارك عليا بغيتك تخرج بارك Elle عليا n'a pas changé de voix, mais بعدو la مني dernière fois, il y avait ma mère avec elle, elle avait la voix d'un homme. En fait, là, comme moi, quand j'ai été là, elle avait pas sa voix de changer. Mais une fois où elle avait été, elle avait la voix d'un homme, hein. On essaie de lire le message de Tunis là. C'est toi qui le lis, c'est toi qui comprends. Ouais, c'est une soirée C'est une sourate. Je continue les amis un petit peu. hadith. C'est une hadith. ما فين غنمشي انا فين غعادك ما عرفتيش فين نمشي غعادك بغا نصيفطك اوف تدخل شي ليه وصافي مسكين تي اوف انا شحال ولا هنا عرفتك ما تشحال غنمشيش فين غتمشي اوف ومثقف ومرصود غنحلك أوف. لا بغيتي تحل ما بغيتيش تحل غادي نعذبوك اوف غتاكل الزرواطه تقول لي ما غنمشيش اوف علاش لاصق بارك عليا علاش بارك لاصق عليا هاد البنت
quand il lui dit Atakul Zoata, ça veut dire quoi? Ça veut dire il va prendre le. En fait, lui, Il a dit il essayait de sortir le. Parce qu'elle a déjà été Ouais, il a été de quelque sortir part. le genou par la force, en fait, en le Elle a été- frappant. Ouais, elle a été déjà quelque part, ils l'ont Ouais, bien tapée. sûr. Et justement, nous, on a essayé cette technique-là, les amis, parce qu'elle a été voir un autre mec où elle a vraiment été tapée, tu vois. Et elle était à 2 doigts de clapser, tu vois, elle n'en pouvait plus. Merci pour la traduction, Fosso. Merci, frérot. علاش لا تقدم تهضر معايا؟ اه هضر معايا علاش لا؟ اي علاش لا تقدم انت؟ اوف راه لي شغله، اه راه لي شغله، اي راه لي شغله. كتاب اي والله بركة تتعلم تعذبوا فيا والله لا يعذبوا تعذبوني غادي ما يعذبوا درت والو انا ما درتي والو فوق من الخشبه اي فوق من الخشبه والله تقول لهم بالعصا ما بغيتيش راه ينزلوك شحال الزواقه نزل الزواقه نزل اي سير اللي يقول بركة عليا ولكن بركة تبارك عليا غتقول لي شنو اوف قول لي شنو وعلاش تخش من داخل اوف انا شحال وانا فيها عرفتك شحال تسوي انا باغي نتزوج بها لا مجوج بها يعني ما نشوفش بها. Là, il a dit, je veux me marier avec elle. مجوج بها غتجبد لي شنو داك الشيء شوف لي حكمتو شنو اي بركة عليا بركة حكمتو عمت Ça va rester dans YouTube. خاتم اوف 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 Là, les amis, je vous rassure, hein, il la frappe pas. Hein. En fait, il a assis sur une sorte de sédari, de salon marocain, et il tape à chaque fois. Et à chaque fois qu'il tape, il envoie quelqu'un, tu vois. راه تاكل السلطه اليوم ونبقى نتفرج فيك وتاكل يا راه غيبدا يطحن فيك هبط لي هبط ناصري هبط لي بركة عليا مالك تبارك عليك تعذبوا فيا تفاهم معاه انا صرت فاهم معاك بغيت تخرج من علاش الخشبه علاش غنخرج شوف هنا شوف هنا شوف هنا الله تتعدى ها غيطيح لك عاد ما بغيتيش تريح يلا ما بغيتيش قاعد غادي يعذبوك العذاب الشديد باش تخرج انت ما بغيتيش تصحاب راسك شحال انت شكون انت Merci, Gamer Mix 93. Merci, frérot. انت On essaye de trouver, on va essayer de trouver. Hein. S'il y a quelqu'un qui connaît un imam, justement, qui est sur Casablanca, حاسب راسك qui nous contacte en privé ou quoi, et qui nous mette en contact avec lui pour qu'on puisse l'aider. Là, à chaque fois, après, quand je vous dis que vous entendez le tambourinement, c'est qu'il... وقول لي علاش داخل قول باغي نتزوج بها نمشي- ما باغيش نخرج واش منها اللي الحق؟ ما غدير والو تجي لي ما الحق خلاتش حتى واحد وعارفه ما غتمشي حتى واحد انا ما غنتزوج علاش بها لاصق علاش ما واخدها خاصهاش تمشي عند شي واحد علاش واخدها خاصهاش تتزوج وعلاش واخدها بغيتها وحاشا الجن واش ياخذ الانس هاي زين انت واخدها علاش داخل اقول لي علاش داخل بغيت ايوا انت ما كاش راجل على ذا انت بغيتي انت آه. انا بغيت انا بغيتها ودخلتها دخلتي باش دخلتيها آه. باذن من اوف باذن من اوف وراه غيعصبوك اليوم راه والله ما تخرج من هنا اوف انت تاكل الزرواطه دخلتي صافي كي تفرق انت شكون مصيفطك بعدا ما بغيتش كاع تفاهم معانا مرا وراجل برا وراجل ايوا شنو الحقيقه شكون هادو راه تعرف كل شيء شكون هذا اللي دار هادشي وهضر معايا شكون دار هادشي ما بغيتيش تتهلا انت تا يهودي كتفل ماشي شي حاجه La vidéo, c'est la vidéo que j'ai filmée au Maroc avec ma belle-sœur, qu'on a essayé de l'aider. الزرواطه غتاكل عصا هاي حيدي الحكمه ديال هاي جات 51 يلا اول طيب عباد الله زين 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 بغيتي عندي زين قول لي اش كاين تمرة وراجل ما بغيتيش تقول لي شكون مرا هذا وراجل ما عقلت
عليهم لا عاقل خاصني نعرف راه Mais t'étais là, KRMS. Elle est possédée par Ajloul. غنفكك مضروب نفكك اللي بغيتي جيب عيل القانون بلا اله الا الله محمد رسول الله. En train de- هو زيركم انتم راه مزيرك قول لي راه مزيك راجل من Là, elle a dit quoi? Que c'est un homme et une femme qui l'ont envoyé. دابا اش داكشي وهضر باش دا صرا جدول مسكين ها MX 93. Je suis d'origine kosovare, mais je vis en Belgique. واش يقول لك المرور هذا Même chez nous au bled, il y a beaucoup de personnes qui font de la magie et même ceux qui se font passer par des imams. Ils te... C'est quoi qui est passé là devant l'écran? Ouais, je sais pas, C'est quoi je ce l'ai bordel jamais là? vu. هضر Mais, je l'ai Vous avez vu ou pas les gars là? Mais dans la vidéo, quand on a vu la Non. vidéo, il n'y avait pas ça. شكون لا هم شكرا Écoutez, écoutez. Écoutez, c'est là que c'est important les amis, écoutez. Si je sais pas s'il est encore là, Fosfo frère aussi, tu peux faire la traduction. شكون هادو سميهم ليا كريم كانوا كريم علاش داروا هادشي ما عرفتش كانت كتدخل عندهم صغيره Et là il a dit Hamdullah c'est ta main. Je veux dire, apparemment, j'aurais pas retenu. Hein? Dis que ça arrête tes conneries là. Je deviens parano, je regarde partout chez moi. Quels sont les noms qui t'ont envoyé? حاولوا ما تحاولوا انا ما عرفتوش فين مشاو تحاولوا واش داير وكرشاش فيها وكرشاش فيها تهدر تهدر كرشاش فيها Ouais, la vidéo a été ralentie parce qu'on a vu quelque chose passer, boum, et on savait pas ce que c'était, tu vois. Et en fait, c'était juste ma main, comme j'avais mis le téléphone devant moi. كرشاش شنو؟ ها انت تشوف شوف هنا شوف ايدي شوف ها شوف ها اش بان لك Et là, je sais pas si vous avez entendu, il a dit Ajben lek. Ça veut dire qu'est-ce que tu vois? Ah, son fils. Parce qu'en fait, son fils, je vais essayer de vous le montrer un moment. Il a un livre et ce livre, il est magique, les frérots. Je sais pas si vous avez entendu parler de ces livres. Ces livres, comme tu un les miroir, achètes, écoute, mais c'est- c'est comme un miroir. Et ce miroir, il y a que lui qui peut voir ce qui est écrit dessus. Et ce miroir, ce qui paraît, ça vaut pour les copies, ça vaut 100 000. Et pour les vrais, les originaux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des copies de ces livres, ça coûte plus d'1 million d'euros. Yo, Case. اش بان ها اش بان لك والله ما هضرتي ليله وما تكلمتي معايا غتاخذ الزرواطه اللي من بعدها الزرواطه هذا شتي اللي نزل لك تما شكون هو بصح عطانا الصح هذا على جيران ها ولاش ديري Voilà, qu'est-ce que tu vois, il demande. Parce qu'en fait, dans son bouquin, je vais essayer de vous le montrer, son bouquin. À un moment, j'ai réussi à prendre... Et son fils, il est jeune, hein, il doit avoir 15 ans. Hein.